मॉक ड्रील जावपाची आसा तेजी लोकेशन खंय कितें आसतलें आनी कशा तरेन जातलें? आज होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी विथ द कलेक्टर्स, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीज या सगळ्यांच्या बरोबर ऑलरेडी VC जाली. VC घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी प्रत्येक राज्यांत अशा पद्दतीची लोकेशन फायंड आवट केल्या. गोंयांत 2 जाग्यार लोकेशन आसा. एक इज इन मार्मागोवा, दाबोलीम आनी वास्को पोर्ट ही एरिया आनी पणजे नॉर्थ गोवांतल्यान पणजे सिटी ही दोनूय लोकेशन्स जी आसा पळय न्ही ह्या मॉक ड्रिला खातीर सिलेक्ट केल्ले आसा. ह्या मॉक ड्रिलांत विशेश करून सिवील डिफेन्स सर्विसीस ह्या हातूंतल्यान NCC आयले, NSS आयले, होमगार्ड सर्विसीस आयल्यो, हातूंतल्यान आपदा मित्र आयले आनी हातूंतल्यान जनरल पब्लीक हाज्या खातीर आज सांजचो पर्यंत प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो की कितें एक्झॅक्टली आमी कशा पद्दतीन मॉक ड्रील जे आसा पळय न्ही हें करतले हाजो एक प्लॅन प्रिपेर्ड जातलो आनी त्या जाग्याचेर मॉक ड्रील करपा खातीर सगळ्या जाणांक अलर्ट करतले. तो एक म्हाका दिसता अशा पद्दतीची सिच्युएशन्स 1971 म्हणजे जो रिकॉर्ड काडले ताच्या प्रमाणे 71 अशा पद्दतीची बांगलादेश वॉर जाल्लो, पाकिस्तान बांगलादेश आनी इंडिया हांच्या मदीं जो वॉर जाल्लो तेन्ना अशा पद्दतीची सिच्युएशन क्रिएट जाल्ली. बट पयले फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींनी ह्या विशयाचेर इनिशिएटीव घेवन लोकांक सेन्सिटायज करपाचें काम हें सुरवात केलां. बरी गजाल आसा, कारण वॉर जावचें न्ही, चुकून जालें आसत जाल्यार पब्लीक अलर्ट आसत म्हणून ही सेन्सिटायजेशन चल्लां, म्हणून हें मॉक ड्रील चल्लां. गोंयांत पुराय प्रिपेरेशन्स जे आसा पळय न्ही हे बोथ द कलेक्टर्स हे आपल्या लेवलाचेर करीत आसा. बाकीचे होम मिनिस्ट्री आनी रेव्हेन्यू मिनिस्ट्री हे दोनूय अलर्ट आसा आनी दोनूयचे हेजेर मॉक ड्रील हे फाल्यां यशस्वी सक्सेसफूल जातलें. सीएम सायरन कसो कितें आसतलो मॉक ड्रिलाचो? सायरन्स जे आसा पळय न्ही हे सायरन्स आसत किंवा कम्युनिकेशन्स आसत. म्हणजे एखाद्या वेळी कम्युनिकेशन स्टॉप जालें जाल्यार कितें कम्युनिकेशनाक माध्यम वापरप किंवा सायरन्स खंयच्या पद्दतीचे आनी कशें यूज करप ते आज सांजचे पयलीं मिटींग घेतल्या उपरांत डिसायड जातलें आनी त्या उपरांत ते यूज करप. टायमींग कितें तरी आज सांजच्या मिटिंगेच्या उपरांतूच आमी दोनूय जाग्या वयले टायमींग आनी हें तें डिसायड जातलें आनी कशा पद्दतीन इनवॉल्व लोकांक कितें मेसेज आसतली? लोकांक मेसेज लोकांनी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करचे. जी टायम टू टायम इन्स्ट्रक्शन्स ही बाय म्हणजे रेडिओ आसतलो, TV आसतली, चॅनल्स आसतले हांच्या कडल्यान फाल्यां पर्यंत ताका इन्स्ट्रक्शन्स वतली. लोकांनी मॉक ड्रिलाकूय सहकार्य करचें आनी मॉक ड्रिलान कशा पद्दतीन फ्युचर इन्स्ट्रक्शन्स जी वयतली पळय तितून पार्टिसिपेट करप.